হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা যেন আজকে একটা গানের সুর দেব। তো দেখবো কার গানের সুরটা বেশি সুন্দর হয়। যারটা বেশি সুন্দর হবে তার জন্য 100 টাকা পুরস্কার আছে। তো কে আগে বলবে? বল। আমি বলতাম, তাহলে বাংলা না হিন্দি বলবো? হিন্দি। তো কি গান বলতে পারি? আচ্ছা, লেটস স্টার্ট। তো বলি। ओ सज के जो आए तो अखियों के सामने नजरा लगे ना मेरी यार। ओ मेरे माई जिन्ना सोरा ना कोई हो या ना कोई हो, दिल में पितल ये सोरा ओ खुदा। আচ্ছা, এতটুকুই। তো তুই বল। ओ सज के तो आए तो आंखों के सामने नजर ना বল বল। ओ सज के जो आए तू आँखियों के सामने नजर ना नजर नजरा लगे ना मेरे यार। नजर